Gospel Music Ministry ten pathian thu cha media kautlanga ponchona hun thatak mai min pe ka wangin ti tak zetin GMM hruai tu te chunga lom thu ka soya tin he media kautlanga kan thu cha longa thatu zong te hne na po lom thu ka soi ma sabokani ole ama sain trong trai na kan lan photange kan trong trai ange chungnung ber kan pa du tak min mangai tu wanami I khongai na le zangai na wangin kan nungin kan chea hun tha le hun lom om te min pe thina kong tin re ngamin hruai thin na ti tak setin inhena lom thu karon soye amaro chulal pa kan khovela har sadna le boina te alo thleng mek zela lali suwa Krista local le trep tona hun hunu bera kan lo omta khongai takin lalpa tuna I thu cha kan pon chu mang hian nangin imi te nangbalama min hruaila lali suwa Krista local tur kan to na tura kan thin lung te chu buat sai ania ilam kan hoi theina turin I thu cha kan pon chu tur te mal min som sakang che kan hun zong tharau thing le min kai hruaya I khongai na kutamin chen chil turin min chandam tu Isu Krista mingin kan di la che amen ole pathian thu thiang lim lo ngai thlang chanchin tha lu ka ziak bungsom ni chang som atang hian kan chirange tin an hne na nam hrang le nam hrang anin dawanga ram hrang anin dawanga lirna satakin angi nganga mun hranga tramte atlaang hri te aleng bokanga wana tangin thil lom tak te chin chianana sak tak te alo omang chang somni pangana hian kan chiar leanga somni pangana tang hian tin nia te thla te arsia te chin chiana alo omanga tuifin riat room le phone awangin leya po nam tin hreom na le mangan na athengang thabara wang le khovel thil lo thleng tur chu ngai to awangin mi te an thidangang van thil ti theina te chu anging don sia chuti huna chuan mi hring fapa hi thil ti theina le ro puina na satak nen chhum zinga alokal an muang tin chung thil chu alo thlen tirin en chhoula dak chuak ro in tlan na tur chu atai to awangin atia tin chanchin tha zo hana bungsom le pali changsom ni pasari hi kan chiar le ange thamuan na ka hnut chi acheu keima thamuan na ka pe acheu khovelin ape gangin ka pek lo chu hi in thin lungmang ang su se lau po lau su se lalpa na thu thiang lim kan chiar tak te kan zawa ya tan mal som ro se keini lali suwa Krista ring tu te hi tun huna hian eng din huna chi nge kan din le Isu Krista ding nung zui tu ama ring tu te hi rin na chuan kan omem he kan khovel hi lo top ta sela kan khovel hi ti chiat vik lo ni ta sela chuti huna chuan chatuan nun na chu ka changangem ani lo le nattu ka emo kar le emo thale emo takumina hian kanun na hi lo top ta sela lali su Krista nei tu ni in ama zara thamo na dik chu ka nei to em unaw te u voina hian he kan khovel tuna kan thil ton mek le chiat na ten min nan mek la hian heng zo na te thin lung taka kanin zo apoi mo hle in ka hria kan du emo du lovemo kan bible thiang himin min hrilangin he kan khovel hi ala top nge dona chuti huna chuan nun na changin nge ka omanga chatuana boral turin ti hi thin lung taka kanin zo tur poimo tak mai
alo ni ta ani ole kan lali su Krista khan he khovela hringa chan lai khan azir tir te hne na te mi pui hne na alo pong chuak to he khovela hian alo kal le ngei don ani ti kha chiang takin alo sui ani nima sel alo kal hun ni le dar te chu selo mai la heng chin chi ana tuna pathian thu thiang lima kan chiar tak te lo theng me hian lo theng fam kim zel hian kan lali su Krista chu lo kal trep to a kong kapula nge ding to ni ti min hriat tirani tira u khoi muna emo khoi khua emo khoi ram emo kan zin dona chu kan zin na tur kal konga chuan mel lung kilometer in ziana alo omani chu kilometer lung in ziak chuanin kan kal na tur mun engtia nai nge kan ni to ti kan kal dan zela zir khan kha mel lung kilometer khan min lo hriat tirani chu tiang chia chuan helali suana local le dona thil thleng tura soite in do thu thang te na satakalir hing lo thleng thin te tin tram tla te tin hri leng tun kan huna hri leng me te hian kan lali su Krista local nei to je chu chiang takin apuang ani tera u ole unau te u tun lai kan khovela hrilom tak mai coronavirus covid-19 aleng meka he kan khovela hrileng chan chin hi soi ngai lovin nau pangte ber kheng po an hriat ani tera u ko uthan te po kan pathian chi bai buk turin biakina kan kal khom theilova lim taka ahu ho hun mang thin kha engamo chen chu lalpa choi moya factorin biakina hun kan mang thei to lovani tera u eng chen nge he hri awanga kan khovel boina wang hian kanin khom theilovang ti po kan theilovani kan biakin han re thuop mai te hi engamo zo ngai tu chon awalung chiat thak tak em tin chu mai la ni lo kan mi zo nun zemoi tak mai chiat thata kanin mangai na kanin len pui kanin tlai war pui na te kanin mangai na lan tir na te po tuna chona boi zo ta rei tak kan mangai te kan men pui thin kan ria pui thin te po a thei ta lo alo ni avarap thak em tira u nima sela pathian khong ina zara kan mizoram ero hi chu he hri hian anasa takin bu ala khuar lova ala thenglo kan ti thei ome nima se kan tong thu chelo ta sela he kan mizoram a nge hian he hrilom tak mai hi lo thleng ve ta sela chu mai ni lovin kan chung kwa nge mai ron lut ta sela a ke ma nge hian veita ila unau te u eng tin nge niang le avara thak don em kan mithiam te kan doctor ten media kaltlangin he shilo veipal taila eng tin nge ka omang ti chung chang te ala om zia tur te kan chung kan mangai tenen kanin mungai reng to lo dan tur te han ziak han chier ni phei chuan ka chunga lo thleng tur hian ngai to po ngai to ngam lo khop ani tera u chu wang chun voina hian kan soitel du chu he kan India sarkar le kan Mizoram sarkar ngai poina heng thrilom tak covid-19 laka kan him theina tura ruah man na an siam te in kho khirna an siam te khotlang khoi tu tena ruah man an siam zong te hi thanem ngai takasom kan mo phurna ania khole tui tha ring tu tha kan ni na ko nga poi hi kan zum tur kan mo phurna poimo takani tera u chu wang chon hetiang hian duty lo ma sela min veng lo ma sela kan khovel chet na laka him theinan keima ni hi fim khurtur kan ni ti po hi ka soitel duani ole unau tu voina hian he shi lo theng mek kan khovel chok boi mek tu kan ton hian enge keima ni a thuwa soile kan lali su Krista lo kalmai tur tok turin kan thin lung te kan bo sayem le biakina ko khana
him takin a hoin kanin khom thei lo po ani thei nima sila kan chung ku ine mo ke ma mi maline mo ti tak zitin lalpa chi bai bu ka Isu Krista tok tura an ne la in man turin thei to ka chu don lom ni tiro u lali su Krista khan samari me chene na khan tiang hian asoi ni ting nge ti kha tiang hian alo pong chuaka he tlanga kher lo po Jerusalem a kher lo po pathian chi bai bu khun thleng don ta alo ti unaw te tuna kan khovel kan hun ton me khi kan biakina kher lo po ti tak zeta kan chu ko ina mo keima mimal po ina lalpa chi bai ka bu khun chu alo thleng ta ti kan khriat apoi mo hle in ka khria engtinge kan bible ina soi kha chuti huna chuan pathian chi bai buk tu te chuan pathian chi bai buk tu tak tak ten tharau le ti tak zetin pa chu chi bai bu kang alo ti ni kha voin hi tun hun hi keima chau point kan chu kwa chau po ti tak tak pathian chi bai kan bu khun chu ani don lo mi tirau lali su Krista chuan kan pathian chuan chu tiang taka ti tak taka ama chi bai buk tu te chu azong mek ani voina hian biagina lalpa chi bai kan buk theilo ani theye ma se kan chung ko in keima mi manin ti tak tak lalpa chi bai ka bu ka hunta nakina Isu Krista local huna chuan ro rel na hun kan lam ma chonanga chuti huna chuan keima ni thevin pathian ma kan chanchin kan soi ala tul don ani kan pa sorte kan rong bol tu te kan khoi tu te rin na tu ma kanin kep theilo chuti huna chon keima ka din alangai chu wang chon he kan khovel khilom tak lenga wanga biakina point khom ho theilo wa mani chawalal pa biak kan ngai na te hi chu nakina ro rel na kan ma chon hun tura mani chaw po ding khet tura lalpan min fi na te po ani mai lo mo kan ti thei ome chu wang chon u naw teu he kan hun ton me ka hian lali su Krista local chu nai zel ani ti hria in thei top chu in kan rin na hi kan than tir so so don lo mi tiro engtin nge hebrai zek tu chu na ti kha in rin na lom man chu pai bo su lom man ro pui takanei don ani ti in min lo khilani nakina local tu ra chu local thuai don re real to don lo kami fel chu rin na ina nuang nima sela an nung tol chuan ama chuan lom na reng kanei lawang tin alo puanga engtin nge soi zel kha nima sela ke ni zong boral tura nung tol polami kan ni lawa nun na hum him tura rin na nei polami kan ni zo alo ti ni khamo voina hian biagina te in khom theilo maila lali su Krista local huna ama mangai tu te ne na lom man ape khuna rin na hum him polami rin na chel tat polami kan ni theina turin kan zawa hian ke ni ring tu te hi kan in bo sei don lo mi tirau ole changsom ni pangana kan chiar som chuan nia te tha te arsia te chin chiana alo thleng dona ti chuan he khovel tui fin riat room le phone awangin kam tin mang an na te poi ala thleng zel dona ni tirau chu mai la ni lo khovel lo thing khovel thil lo thleng tur ngai to awanga thabara thi dan na hial te po kan khovel a hil ala thleng dona he kan khovel chok boi tu covid 19 khi ai hlom zo har sat na zok te po hi kan latuar don ani theye ma se chu te po chu lo thleng ma se bible thing lima kan mu ta kang khan engting nge ti kha tin chung thil chu alo thlen tirin en choula dak chuak ro in tlan na ni tur chu atnai ta ka wangin tin min lo khilani unaw tu heng thil thleng zong zong kan khovel har sat na lo thleng zong zong kan ma chon me ka hian van lam ena he khovel thir lowa lali su Krista thir zo ka kan tlan na ni anai ani ti kan thria thi atul tak te vin ka thria he khovel sumle pai ro puina san na
kan thir chuan van lam kan en lo chuan kan thin lung alo ngui thina har sat na tin re ngin min bom thin chung khovel ro pui na te sum le pai du na te in le lo tha te po heng zong hi kan tlan san alo hun tak zet ta van lam en chawa kan tlan ani nai tak min chan dam tura isu krista local tur zo ka chu unau teu he khovel thil en lawa kan en alo tul ta ani ole lali su krista chuan thamuan na dik tak kan nei to em ka chunga engpo lo theng sela thamuan na kan nei to em ni china bible thiang lim kan chher ta ka khan tiang hian kan hmu te ro thamuan na kan hu che cheu ke ma thamuan na ka pe cheu khovelina pe kangin ka pe lo cheu hi ti in lali suan min lo hilani enge ni helaya khovelina pe ang ni lo lali su kristan thamuan na min pe chu kan ti chuan he kan khovela hi chuan sum le pai in le lo kan sum don na te kan lo hlotlin via mani chuan kan ei zon na konga te kan lo hlotlin via mani chuan lom na le hlim na rei lo te chu kan lo chang ve thin ani tera u ma seu nau te u he khovel ro puina sum le pai hlotlin na te chuan awa dei rei lo em a dei rei lo mai po ni lovin chung chu nakina kan lunga ina kan hrom na min thlen tu te po an lo ni jok thina ni tera u ani chuan lali su kristan thamwan na min pe ka tum chu enge niang le he khovela kan damlo awang te har sat na kan to awang te a he thilom tak poi kan lo ve ni ve thei hemi awang te hian pathian nena kan tong tra yanga ama kan rin awangin ani chuan dam na min lo pe ze langa kan dam zel do nanga chu tiang chu kan in thamon na tur ani angem unau te u ani ho lo mai enge ni lali su kristan thamon na min pe ka tum kan ti chuan he khovela ama kan rin na awangin lungai na te har sat na te thi na hial te po kan lo to kan ni theye ma se he khovela kan nun na po lo to ma se ama karin na awanga lom taka ka thil to na piang paltlang thei na jok chuani lali suan nei tir tur min du chu lali su krista thamon na dik tak nei tu te chuan an nun po lo top don ma se la thi na hlim kor ruam po zo ma se la an lo per chu chung thi na te lungai na te tram te har sat na te chu an ran lo an lo per zo ka ro chu an ma ni chan dam tu le an ma ni ta na nun lan van ram ro pui na po thalel lo fa tlom taka he khovela in pe ta na in hlan ve adu lo zong ti kha an lo ber ani zo kan ni chu unau te daniela thian te kha in ngai tu atiang babylon sala antan lai khan lal nebukadnezar chuan dura phai ruama arang ka chak milim adina athon thu chu kan threpa ni tero u ti chuan churang ka chak milim che bai buk lo piang chu ro tuina mei puya thi nge na tura pai tura ni ro rel tu te ram khroi tu te mithiam te babylon ram chung zong mi an ko khoma chuta chuan tingtang te phenglong te sakbut te tingtang pui te ba cha te an tum hona kharang kachak milim lian pui mai khat chi bai buk lo piang chu ro tuina mei puya pai tur ani chuta chuan eng thil nge thleng ta lali su krista nei tu te pathian ring tu hebrai saltlang wal te kha churang kachak chi bai buk tura phenglong te tingtang te sakbut te ba cha te han ri chuan an kun ve du ta hau lo mai le lalber an han hriat tira lalberin hriat chuan a thin rim em maya chung tlang wal pathum te chu an ne na hroi turin thua pe ni khatero ta chuan lalber chuan chung tlang wal lali su krista nei tu te chu a han wawa he karang kachak milimi chi bai in buk lo ani chuan he ro tuina mai puya hian ka payang chu ka kuda ta hi eng pathian mai na chan chuak lawang chau ti ten a han wawani ma se helaya hian khang ring tu ten an chan dan kha avamoi em tero eng tinge an chan kha olal ber he irang kachak milim hi chibai kan buk don lova lalpa kan pathian rong kan bol chuan
he irang kachak milim iro tuina mei puila ka tang hian min chan chuak thei min chan chuak lo po ni se enting enti kha irang kachak milim chi bai kan buk don lo anti ni unau te u avaru pui em tro u khang lali so krista nei tu tlang wal mi pathum te khan thi na ro tuina mei pui khan lo ber ani lo an lo ber zo ka ro chu an mani mangai tu an mani chan dam tu du lo zong tia amane na in then na khan lo ber zo kani unau te chu chu voin han ke ni pon kan lo ber tu ani don lom ni tro u engamot wangin van duina kan tok thei he shilom takhi kanin ven phim khur lo wangin kanin ven phim khura wangin kan tong lo poni theya nima sela kong danga thi na po kan tok thei nak tu ka nge karlia nge kanuna top don kan hrelo ma sek chu po chu ka chunga lo thleng sela he ring tu dom tak tak tiang hian kan lo ber tur chu pathian du lo zong ti ani zo don lo mi tero u chu wang chon chu tiang tur chon kan rin nahi i buat se u ti tak takin keima ni chung ko in keima mi mal po in lali su krista chi bai buk turin kanin bo se alo ngai ta ole unau teu voina hian engting nge ti tak takin lalpa chi bai kan bu kang le ni china bible thianglim kan soita ka po khan kan pathian chuan tharau le ti tak zeta ama chi bai buk tu tur kha azong ani ti kan thri ani ti kanom danang ringot thi chuan kanom mai ringot thi chuan ti tak takin lalpa ne na in pol na kan nei thon lo nima sela bible thianglima engtin ngai men fil kha lali so krista chuan zong ro in muang dil ro an peng cheu ki kro an hon sakang cheu ti in min lo thilani chu wang chon ti tak taka zong tu te chuan lali su krista an munge thina min mangai tu chu ama zong tu te hne na a in thuk ngai lo ti hi kan bible in min hril avaro pui em ole helaya hian zakaya chan chin kha in ngai tu ale lok tiang zakaya kha khovel thila chuan chia khon tu mi tena an mu sit sinagoga po in khom lo tura anti dong ania tu lai kan khovela chuan a heng khotlang enan en san anen dong ang hi ani ma se khovel thila chuan sumle pa ya ero chuan are thei lem lo ani ni ma sela chuti anga mi tena en dong biakina po in khom tlak lo an ngai ni ma sela lali so krista ka mu nge ve nge adu awangin amu ve nge theina tur kha angai tu ani chuta chuan kan hria dang khan lali so krista amu nge tur na lama khana tla na alo kaltlang nge na tur thei pui kunga chuna lo lon ta chu tarang chuan alo enta ani khatero ole lali so krista le mi pui te chuan lo kal ngai zela chuta ama hu nge tuma zakaya thinga lo lon chu krista chuan amu mai reng lo azona lo thlen chuan zakaya chu han kowa zakai lo chukro voina hian ina ka thleng done ti in a kowani kha chuta zakaya chu rang takin lo chuka lali su krista chu a thlengta atan chona varu puyom em tero ole chuta chuning thil nge thleng zel kan en zel chuan zakaya chuan lali su krista hena chuan lalpa kasum zat ve pachhe te hena ka peanga tu laka po thileng po lo ti sualila alet li in ka ru lang ti na au chuak ta ni khatero lali so ren ting he ti kha voina hian he ina hian chandam na alo thlengta ti in apong chuak ta unau tu lali su krista khan zakaya kha aina awathlen khan chutiang khatiang in tiro hetiang hen tiro adi khan lo nima sila isu krista ahan mu khan krista mangai nei na thin lunga thuan soi khan a thil ti thalo ban sana thil tha ti kha krista mangai na wangin tilo thelo din huna alo ding ta ni chu ni krista mangai na wanga kan thin lung alo danglam na chu voina hian unau teu biakina te ko thana in khom thelo maila ti tak setalpa kan pindan chung rila kan au chuan an ne na kanin hlan chuan kan chung ko lalpa ne na kanin hlan chuan lalpan min om puyanga chakna min pe anga ama mangai na wangin arong kan bolanga
he kan khovel to mai tur Isu Krista local mai turahin chandam na kan changdon ani chu kan khovel kan thil hian unau teu khovela thamuang le thil dang ngai sak lawa khosak na man om to lo tiro u amala Isu Krista chu kong kabul nge ya ding ta naw ve chan tir na kan thing tak zet ta nu in naw ve chon apumalo na eng thil nge thing don naw te chu alo hing tre pani ti kan thei ani chu tiang che chon kan la Isu Krista chu ama mangai tu te lam turin kong kabula nge alo ding to heng kan khovela khileng be te chiat na rang lo theng mek te hian kan khovel hi alaral don nima sela eng tin nge mangai zohana khan alo soi kha ale khathona chuan tiang hian alo puang chu kani khovel hi achak na te chopin aboral mekani pathian du zong ti tu te ro chu kum khoin om rengang alo ti unau tu voina hian pathian du zong kan tia hun ta he kan khovel hi achak na chopin aboral me nima se pathian du zong ti tu te chop an boral don lo chu wang chon heng kan thu cha mang hian ho lali Isu Krista lo kal tu rati tak zeta keima ni chau po kanin bo se hunani ti shein thanem ngai takin lalpa avela ti tak lalpa kan no chuan kan pathian chuan min hoi san ngai don lo thin lung taka ama ko tu te anar ngai lo chu wang chon he kan hun ton me ka hian Krista lo kal mai turatan khamuan na dik chatuan nun na kan chan ve nge theina turin lalpa au turin thei to chuin mani chau point kan chung kwa point in bot seng u ti voina pathian thu cha kan soi thei ni se lalpa na thu kan soi te kan zawa ya dan mal so se